लोक सायलंट आशिल्ले आनी लोकांनी हे फावटी विचारपूर्वक वोटींग केल्लें आसा आनी थोडोसो राग चडशे कडेन जे भोंवताले तेन्ना लक्षांत येतालो की अगेन्स्ट द नॉन एक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट थोडोसो राग आसा. आतां तो राग त्या इलेक्शना भितर कितलोसो प्रकट जाला हें कळपाक 23 तारीख मेजर हावचें पडटलें. तुमकां दिसता की जेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत येयले ताणें म्हटलें की आपणाक टायम दी आपूण हो सुटावो करता तेजो कितें इफेक्ट पडला शकता? थोडोसो इफेक्ट सांखळे सायडीन पडटलो. हायेस्ट वोटींग टर्नआउट सांखळेन जाला पळय ते खंयच्या सायडीच्यान वारें आसूंक शकता? तें सांगूंक शकना. दोनूय आसूं शकता. रागय आसूं शकता किंवा प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आमचे सायडीचो जाला म्हणून वोटींग जावंक शकता. म्हणजे कोण क्लॅरिटी सांगूंक शकता. सायलंट वोटींग आसा हे फावटी कांय क्लॅरिटी सांगपाक मेळना. थोडोसो लोकांचो राग आसा. लोक राग आपलो प्रकट करतले वोटिंगांतल्यान इतलें सादारणपणे लक्षांत येता.